सो भाई अभी आज का हमारा बीच का कार्यक्रम हमने ख़त्म कर दिया है। हाउ डू वी से ब्यूटीफुल इन वियतनामीज? सिंगदेप सिंगदेप सिंगदेप। Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así y por fin te conseguí. सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और अभी सुबह का टाइम है और अभी हम जा रहे हैं बीच के ऊपर। ये तुम आउटफिट से देख ही रहे हो, ये देखिए मुझे और ये मेरी फ्रेंड। तो अभी हम जा रहे हैं बीच के ऊपर, जो है यहाँ का फेमस बीच जिसको बोलते हैं माइखे बीच। तो वहाँ पे जाते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ का नज़ारा क्या है, थोड़ा वहाँ पे एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं। और फिर शाम का प्लान है कि शायद हम होइयान जाएंगे, तो देखते हैं कि कैसा रहता है प्लान आगे का। बट अभी धूप पूरी निकली हुई है, 12 बजे है। Desde que te vi, buscaba una así y por fin te conseguí. Xin chào, chúng tôi đang ở Đà Nẵng và ở đây rất là đẹp và xin mời các bạn hãy đến Việt Nam. Visit Vietnam, okay? Vietnam very beautiful. Please come visit Vietnam. सो कम गाइज वियतनाम में आइए एंजॉय करने के लिए। तो गाइज ये देखिए, ये आ गया है हमारा बीच। ये है दनांग का बीच, माइखे बीच। और वहाँ सामने आपको माउंटेन भी दिख जाएंगे। तो दनांग में ऐसा है जैसे कि मैंने बताया था, आपको मिलेंगे माउंटेन, आपको मिलेगा बीच और आपको मिलेगी रिवर भी। तो मतलब सभी चीज़ें हैं यहाँ पे दनांग में। और ये देखो सब मस्त नज़ारा है यार। Que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así. बीच का ना मज़ा ही कुछ अलग ही है यार। देयर आर नॉट टू मैनी पीपल। हाँ, अभी 1 बज रहा है दोपहर का, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा पब्लिक नहीं, पर जाते अभी आगे देखते। हम 2 ही लोग अभी दिख रहे हैं बीच के ऊपर। तो Y ya no quiero a nadie más, contigo te quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así y por fin te conseguí. सो भाई अभी आज का हमारा बीच का कार्यक्रम हमने ख़त्म कर दिया है। लड़की ने कपड़े चेंज कर दिए हैं, अपना तो ये वही है क्योंकि मैंने तो पूरा निकल लिया था थोड़ा अंदर जाने से पहले। तो अभी जाते हैं एक मार्केट पे जिसको बोलते हैं कौन मार्केट। कौन मार्केट? कौन CON। Alcohol. तो कौन मार्केट करके एक मार्केट है, वहाँ पे खाने के लिए जा रहे हैं अभी। मेन ये है कि अगर आप यहाँ आते हो तो आप ना ग्रैब बाइक बुक कर सकते हो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर ग्रैब टैक्सी भी कर सकते हो। पर सबसे जो चीपेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, फ्रॉम विच एप्लीकेशन यू बुक द कार? बी। सो बी करके एक ऐप है, BI करके एक कार की एप्लीकेशन है जो लोकल टैक्सी है यहाँ पे। तो वो ना ग्रैब कार से भी बहुत सस्ती है, तो आपको जाना है तो आप उसी से बुक कीजिए, वो आपको ना बहुत सस्ता पड़ेगा। सो बी इज़ अवेलेबल इन वियतनाम एवरीवेयर। No, just big city.
बिग सिटी, आई मीन हनोई, दनांग, साइगोन, Yes. या ओके। तो ये मतलब कि सभी बिग सिटी में अवेलेबल है। बी करके एप्लीकेशन है टैक्सी की, तो वो आप डाउनलोड कर दीजिए, तो कन्वीनियंट और चीप पड़ेगा अपने को ऑप्शन। तो guys, ये जो है ये है कॉर्न मार्केट, CON। तो यहाँ आए अभी खाने के लिए, अभी देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फ्लावर, क्रॉकरी, Em trai ơi, ê, của chị đâu? Đây của em 2 cái hộp to kia. यस। Chicken. चिकन, Chicken. Nice. You eat like this? व्हाट इज दिस एक्चुअली? It's shrimp. हाँ, It's श्रिम्प। shrimp, yes. ओके, लेट्स ट्राई। हाउ डू वी से ब्यूटीफुल इन वियतनामीज? Beautiful in Vietnam. ब्यूटीफुल इन वियतनाम लैंग्वेज। Xinh đẹp. सिंगदेव, सिंगदेव, सिंगदेव। तो ये देखो यार, ये राइस है। देयर शुड बी नो बीफ। ओनली नो बीफ, आई ईट एवरीथिंग। तो भाई मैंने बोला कि मेरे को ना बीफ मतलब जमेगा नहीं, मतलब क्योंकि वो मैं खाता नहीं उसके लिए। तो मैंने बोला आंटी को कि भाई बीफ मत डालना। ओह, तो ये देखो, ये हमारी डिश। व्हाट डू वी कॉल दिस? Bánh bèo, bánh bột lọc. व्हाट? Bánh mì Hội, bánh mì Hội, bánh mì Hội, bánh mì Hội। अरे ये रहा। I tell you no, 'cause I'm feeling so good. You know, this is again difficult task for me. Mix. इसको मिक्स करना है पहले। So this is like shrimp inside. This No. Cô ơi, cái này là cái gì vậy chị? Souvenir. Người ta gọi là. Cô ơi, cái này là cái gì ở trong? Trong là cái gì? Trong là bean. bean. Okay, yeah, and this This is skin pork. skin of pork. Questions just to show me. चॉपस्टिक यूज़ करना थोड़ा तो आ ही गया है अभी, मतलब ट्रिप। व्हेन आई फिनिश माय ट्रिप आई विल लर्न हाउ टू यूज चॉपस्टिक परफेक्टली। गुड। You make me love my imperfections. Yeah. Drink it. What is this name in Vietnam? Chanh dây. चैंग जाई, पैशन फ्रूट का जूस है, चैंग जाई। तो भाई ये देखो, ये है एवोकाडो क्रीम ऑर्डर किया है अभी।
Không ăn gì được không? Có dừa tươi không? Có dừa tươi ạ? Có dừa tươi không ạ? Dừa ấy, dừa tươi ấy. तो भाई ये हमारी Mix. एवोकाडो क्रीम। Yes. Tại nơ và không ăn được với đồ cơm. सामान अभी ट्राई करते हैं एवोकाडो क्रीम विथ आइसक्रीम। Yes. आइसक्रीम Yes. तो आइसक्रीम के साथ है भाई वो। Đem bơ ngồi đây đi. Yes. अच्छा है। I haven't tried. I haven't tasted anything like this before. Good. Chị ơi uống gì gọi nha. गुड इवनिंग गाइस। तो आज का दिन है जो वो सेम ही दिन है कि जो सुबह में गया था माइके बीच में, और अभी शाम को हम जा रहे हैं होयन पे, होयन सिटी में, और अभी लोकल बस पकड़ने आए हैं। ये आप बस स्टॉप देख रहे हो पीछे। तो दानांग सिटी में से ना होयन के लिए 1 नंबर की बस निकलती है जो हर एक 20 मिनट पे निकलती है, और उसका जो लोकेशन है पिकअप का वो आपको गूगल पे मिल जाएगा बस। तो अभी उसी का वेट कर रहे हैं। तो रेडी हो गए हम। तो देखते हैं अभी बस मिलती है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम है 5:30 बजे का, और अभी हो रहे हैं 4:50, मतलब कि अभी सिर्फ 40 ही मिनट बाकी है। अगर बस आई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर नहीं जा पाएंगे। तो गाइस अभी प्लानिंग में चेंज ऐसा है कि हम जहाँ पे रुके थे वहाँ पे मतलब वो 1 नंबर की बस तो आई नहीं है। तो फाइनली अभी एक टैक्सी बुक की है 500 के वियतनामी डोंग दे के जा रहे हैं। बुलाई एक टैक्सी आ रही है। तो गाइस अभी पहुँच गए यहाँ पे होयन में, एंशिएंट टाउन में। तो ये देखिए अभी पीछे का नज़ारा, ये यहाँ से एंट्रेंस। तो अभी यहाँ पे आ गए एक जो है चाइनीज़ ब्रिज। तो ये बहुत ही पुराना है यहाँ पे जो रिवर, ये दिस इज द रिवर राइट। Yeah. और भाई यहाँ का अभी सबसे खास नज़ारा है वो देखो। Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I? वाओ, so much big. Love the touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I? Love the way you always leave me. Why do I, baby, why do I? Love the touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I? ये जो सेंटर वाला जो ब्रिज है ना, उसके ऊपर ना ये 4 सबसे बड़े बड़े बलून रखे हुए हैं। Touch but never love the feeling. तो गाइस यहाँ पे ऐसा है कि ये जो स्टोर है ना, मतलब कि यहाँ पे आपको फ़ोटो निकालना है वहाँ जाके ये लाइट्स के साथ, तो मतलब 10,000 डोंग लगेंगे एक फ़ोटो के। आपको अपने मोबाइल में निकालना है ना तो भी। तो यहाँ पे एक बनाना पैनकेक मिल रही है। तो ये जो है बनाना पैनकेक, उसमें ना न्यूटेला लगा के देते हैं आपको।
It is vegetarian. Only banana and Nutella. Yes. Butter, yeah. to me. You're next to me, but does this work? 'Cause I can't get to you. I like the chase, and I know you do too. Am I just in love with the idea of you? 'Cause I'd cross a million seas. Would you do that for me? Yeah, I'd fly this whole world twice if I could be your paradise. तो ये आ गई हमारी बनाना पैनकेक विथ न्यूटेला. Close your eyes, will you dream for me? Some paradise. Tell me who you see, 'cause Good. Lemon tea? Kumquat tea. What is kumquat? Huh? Small lemon. Small lemon. Oh.